व्यास चिंता कले गोटे महाभारत भली एक सुंदर ग्रंथ लिखिबे। वाह 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 कहीं कथाटा आरंभ करछि आपण माने एबेठू जानि जिवे। हाँ 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 व्यास कहले भारत भली एक सुंदर ग्रंथटिए लिखिबे जार आदि नाम होछि जय काव्य। काव्य भारतर आदि नाम जय काव्य ताना प्रथमे महाभारत नथिला नथिला परवर्ती पर्याय ताकू महाभारत नैमांसा अरण्य रे कहा गला। हाँ 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 व्यास महाभारत लिखिबे लिखिबे जा नहीं भारते ता नहीं जगते जगते जा नहीं भारते ता नहीं भारते बाबा हेले लिखिबो किए की लिखिबो व्यास कहले मु सिना डाकी देबी कहि देबी हाँ गोटा स्टेनोग्राफर दरकार सारे सीटा कौन जे क्षिप्र लेखक जहाकू कहा जाए। ओहो हो एठी सब रजिस्टर ऑफिस अछि आज्ञा सियारे विचारक कहू कहू यारे लिखि सारथिबे क्षिप्र लेखक जांकू स्टेनोग्राफर कहा जाए। हाँ हाँ से स्टेनोग्राफर किए की आज्ञा व्यास जाई ब्रह्मलोक रे पहुंचले बाबा ब्रह्मा को निकटरे निकटरे का कंग पाखरे ब्रह्मा कालिदास कालिदास हाँ हाँ कले तम पितानम मपि पिता देवानम मपि देवता परतोपि परश्चापि विधातम वेधसामपि। भारतर शेक्सपियर कालिदास कालिदास वही कुमार संभव संभव कहले तम पितानम अपि पिता देवानम अपि देवता तमे पितृपुरुष गणकर पिता पिता देवतांकर देवता देवता हे ब्रह्मांड प्रकाश हुआ प्रकटित हुआ प्रकटित हुआ। वो ब्रह्मा पचारले आपण काहे एठी ना गोटे ग्रंथ लिखिबी गोटे ग्रंथ कहिबी हाँ हाँ ताकू लेखिबो किए ये लिखिबो कहले बढ़िया क्षिप्र लेखक अछंती तमे जाय तो जानू ना। अच्छा अच्छा सीखी सी कहले से किए ना जी क्षिप्र रे लिखिबे ये संसार रे आउ के लिखि परिबेनी ना ना जने लिखिबे से जन को से किए कहला बंद ई देव लंबोदर ये पासो अरे आम गणनाथ अछंती गणेश अछंती हाँ 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 गणेश लिखिबे लिखिबे जुगे जुगे आपण मान जानती पुराण प्रमाण करती जुगे जुगे भगवान मर्त्य अवतार होइछंती। हाँ 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 जगन्नाथ दास कहले जुग कु जुग एही मते परमानंद ए जगते र खाली भगवान जुग कु जुग आसी नांती नहीं 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 गणेश भी चारि जुगरे आविर्भाव होइछंती। गणेश चारि जुगरे चारि जुगरे चारिटा ना दिया होइछि। आज्ञा आज्ञा बादीपाला कथा हाँ हाँ मते सभापति लिंगराज सार आम प्रदीप भाई कहले गोटा गोटा ये प्रश्न कहब सीए कहिबे उत्तर तमे सीए प्रश्न काली कले तमे उत्तर करियो। अरे बढ़िया कथा प्रार्थना सिस्टम रा हाँ हाँ लोकमान टिके आशा आकांक्षा रहिबे ता उत्तर कोन हबो। अरे वाह शारदा बाबू आज्ञा चारि जुगरे भगवान नारायण हेले 10 अवतार हाँ गणेश चारि जुगरे चारि थर आछंती चारि थर चारिटी राक्षस को वध करिछंती चारि राक्षस चारोटी सुंदर ना पाइछंती चारटा ना पुणी सुंदर सेई चारि ना परा द्वितीय ठाकुरे कहिबो एबे बहन केउ चारि ना गणेश महाप्रभु होइले प्रचार घेन चारि जुगरे चारिटा ना तांकर दिया हिछि। आज्ञा आज्ञा वो शारदा भाई जदि जानी थिबो द्वितीय पर्याय कथा कहबो कहबो
गणेश महाप्रभु पाखरे पहुंचले हाँ। व्यास महाप्रभु डेरी हो कथा आज्ञा आज्ञा व्यास कहले हे गणनाथ गणनाथ मु महाभारत कहबी आपण ताकू टिके कलम कर देबे कलम करिवे गणनाथ चिंता कले ये व्यास व्यास आपण जानती भगवान कृष्ण होचंती 4 जण 4 जण कृष्ण सारे कृष्ण 4 जण नांदी आउ ये गां गली कृष्ण कथा कहू कि कृष्ण 4 जण 4 जण कृष्ण आज्ञा वसुदेव पुडी से वसुदेव पुओ कृष्ण एक कृष्ण एक कृष्ण यही परी 4 जण कृष्ण अछंती आ शास्त्रीय मत देखिबा आज्ञा आपण मानकर व्यास महाराज हां बहिला संस्कृत भागवत भागवत कृष्ण नारायण वंदे कृष्ण वंदे ब्रज प्रिय कृष्ण द्वापायन वंदे कृष्ण वंदे पृथा सुत एंतिया टिके तमर हबो 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 नहीं हबन खोजी दे गले गोटा हेले हां हां बांके चाउल मिलिबनी सब रिलीफ से पारिबनी सार रा कृष्ण नारायण वंदे वंदे प्रथम कृष्ण हेले नारायण नारायण द्वितीय कृष्ण ब्रजप्रिय नंदनंदन कृष्ण ब्रज प्रिय तृतीय कृष्ण द्वापायन व्यास व्यास चतुर्थ कृष्ण होचंती सखा अर्जुन अर्जुन 4 कृष्ण छाड़िले 5 कृष्ण अशास्त्रीय कथा आज्ञा आज्ञा सज्जन आज्ञा चिंता कले गणेश ठाकुर हां हां मु जेते पाठ पढ़िले गणेश केते पढ़िथिले सारे केते ये पढ़िले पिला माने कहउचंदी आमे एते पढ़ि दैछु हाँ। लिहि काठिए पढ़िले गणेश लिहि काठिए पढ़िले गणेश आउ रहिला सब अवशेष 84 काठी पाठरू वाह काठिए मात्र पढ़िथिले गणेश काठी आउ 83 काठी पाठ रहिला आज्ञा आज्ञा आ गोटा श्लोक कहूची सारे कहंतु शारदा बाबू एंतिया पाला धरिव देखिवा हां हां से आसला जांगे हमर खाली कहंतु कले समुद्रवत व्याकरण महेश भूकुंभ अरुण बृहस्पति दत भाग सत भागार्थे पुरंदर साग्र बिंदु पठित पानी वाह पिला मानको आमे व्याकरण पढ़े हां हां पाणी कहले समुद्र बत व्याकरण महेश महेश भगवान शिवंकर हां हां समुद्र भली होछि व्याकरण ज्ञान ज्ञान तदम्भु कुंभ अरुण बृहस्पति हां हां समुद्र पानी रु आज्ञा कुंभटीए पानी आनिले जतिकी जतिकी सेतिकी ज्ञान होछि अरुण सूर्यंकर थर सारथी आज्ञा देवगुरु बृहस्पतिंकर हां हां तदम्भु कुंभ अरुण बृहस्पति हां तत भाग सत भागार्थे पुरंदर पुरंदर कुंभ पानी की हां हां 100 भाग करदेले जतिकी इंद्रंकर ज्ञान होछि सेतिकी ए कुशाग्र बिंदु पठित पानी पानी ना सज्जन आज्ञा चिंता कले गणेश ठाकुर हां 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 व्यास डाकिबे मु लेखिबी लिखिबी गोटा शर्त रहिला कोन शर्त कहले हे व्यास देव हां आपण डाकिबे मु लेखिबी लिखिबी किंतु मु जे पर्यंत बुझी नाही आपण अन्य पद डाकिबे ना एबे लेखाटी आरंभ हेला लेखा लेखित चलिला विचार केले बहन महाभारत व्यास आरंभ कले आरंभ व्यास कही चलिले चलिले गणेश महाप्रभु लिखिले लिखिले कहले व्यास महाराज महाराज
ଆପଣ ଡାକିବେ ଯେ ଏଭଳି ଡାକିବେ ମୋ ଲେଖନୀଟା କୋଉଠି ବନ୍ଦ ହବନି ବନ୍ଦ ହବନି। ଆପଣ ସେଇଭଳି ଡାକିବେ ମୁଁ ସେଇଭଳି ଲେଖିବି। ମୁଁ କ୍ଷିପ୍ର ଲେଖକ। ହଁ ହଁ ହଁ। ତା କଣ କଣ? ତା ହଉଛି ଭାରତ। ଭାରତ। ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ପାଇଲେ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଭାରତ। ଭାରତ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଉପକାର କଣ ହବ? ସାରେ ଉପକାର କଣ? କହିଲା ଭାରତ ଶ୍ରୁତି ମାତ୍ରେ ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରେ ହତ୍ୟା ପ୍ରମୁଚ ଗତାନୁଗତିକ ପାଲା ପାଲା ଆଉ ଆଜିର ପାଲା ଭିନ୍ନଥ। ଭାରତ ଶ୍ରୁତି ମାତ୍ରେଣ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନେନ ମାନବା। ମାନବା। ଭାରତକୁ ଶୁଣିବା ଯାହା ଯାହା ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରିବା ସେଇଆ ସେଇଆ। ବିଷ୍ଣୁ ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରେଣ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପ୍ରମୁଚ୍ୟତେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗାଥା, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କଥା, ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଲୀଳା ଚରିତ ବସ୍ କାନରେ ପଡିଲେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାତକ ମୋଚନ ହବ। ହେଇଯିବ। ଲେଖି ଲେଖି ଚାଲିଲେ ଚାଲିଲେ। ଭଗବାନ ବ୍ୟାସ କହିଲେ, ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ଲେଖିଲେ। ଲେଖିଲେ ଏବେ ଲେଖୁ ଲେଖୁ ପରା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କଲମ ଯେ ନ ଚଳିଲା ବନ୍ଦ ହବନି କଣ ଗଣେଶ କରିବେ ଭଲ। କଥାର ଅଛି ମୋ ସାର୍ ବସିଛନ୍ତି କବିରେବ ପ୍ରଜାପତି କବିତୁଣ୍ଡ ମେଣ୍ଢାମୁଣ୍ଡ। ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଲେଖୁ ଲେଖୁ ହଁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ବାପା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କଲମ ଆଉ ଚାଲୁନାହିଁ। ଚାଲିଲାନି। କାଳି ସରିଗଲା ନା କଣ? ଦୁଆତରେ ବୁଡେଇବେ କଣ? ହଁ କଲମ ଆଉ ଚାଲୁନି। ଚାଲୁନି ଆଉ। ଗଣେଶ ସେଇବେଳେ ହଁ ହଁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏ କଲମଟା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଯୋଉ କାଠି କଲମ ମଉସା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କରିଥିଲେ। ହଁ ହଁ ପରେ ପରେ ଫାଉଣ୍ଟେନ ପେନ୍ ଡଟ୍ ପେନ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସିଲା। ଆଜ୍ଞା ର ସାର୍ ଆପଣ କୋଉ ପେନରେ ପଢିଥିବେ? ଆମ ବେଳେ ଗୋଟା ଦୁଆତ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କାଳି ଘୋଡି ଯାଉ। ର ସେଠି ଗୋଟେ କଲମ ବୁଡିଆ ଯାଉଥିଲା। ସେଇଥିରେ ସାର୍ ଲେଖା ଯାଉଥିଲା ସବୁ। ଲେଖା ହଉଥିଲା ନାଇଁ ସାର୍ ସେଇ ଲେଖିଲା ବେଳେ ବୋଧେ ହୁଏ କଲମ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ବ୍ୟାସ ଚିନ୍ତା କଲେ ଏ କଲମଟା ମୋର ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଆପଣ କରିପାରିବେନି, ମୁଁ କରିପାରିବିନି ଏ କଥା। ହେ ସଜ୍ଜନ ଗଣେଶ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ତ କହିଛି ମୋ ଲେଖନୀ ମୁନ ବନ୍ଦ ହବନି। ଏବେ ଦୁଇଟା ଯେ ଦାନ୍ତ ପରା ଗଣେଶଙ୍କ ଥିଲା। ଦିଟା ଦାନ୍ତ ଗୋଟା ବଡ ଗୋଟା ଛୋଟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜ ଦିଟା ଯୋଉ ଦାନ୍ତ ବାହାରିଥିଲା ଗୋଟା ଦାନ୍ତକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଲେ। ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ତାକୁ କଲମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଆରେ ବାହ ରହିଲୁ ଆଜ୍ଞା। ଦାନ୍ତ ହେଲା କଲମ। ଲେଖିଲେ ଗଣେଶ ମହାପ୍ରଭୁ। ସେଇଦିନୁ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ହେଲା ଏକ ଦାନ୍ତ। ସଜା ଆଉ ଗୋଟିଏ ନା ନା ମୋ ଜେଜି ବାପା ପୂଜ୍ୟପା ମୋ ନା କେତେବେଳେ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଜାଣେ ନା। ନାଇଁ 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 ତମେ କାହିଁ ଜାଣିବ? ସେତେବେଳେ ପିଲା ଲୋକ ଆଉ। ମୋ ଜେଜି ବାପା ମୋ ନା ଦେଇଥିଲେ ଲମ୍ବୋଦର। ମେଳା ବାଲା ଦେଲେନି। ଠାକୁର ଗଣେଶଙ୍କ ନାଁ ଲମ୍ବୋଦର। ଲମ୍ବୋଦର ଖର୍ପସ୍ତୁଳସ୍ତନୁ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦନಂ ଲମ୍ବୋଦରଂ ସୁନ୍ଦରಂ ପ୍ରସ୍ୟାନ୍ଦନ ମଧୁଗନ୍ଧ ଲୁବ୍ଧ ମଧୁପ ବ୍ୟାଲୋ ଗନ୍ଧସ୍ଥଳ ଦନ୍ତାଘାତ ବିଦ୍ୟାରି ତାରି ରୁଧିରେ ସିନ୍ଦୁରಂ ଶୋଭାକରେ ବନ୍ଦେ ଶୈଳସୁତ ସୁତ ଗଣପତି ଶ୍ରୀପ୍ରଦ କାମୋଦ। ହୁଏତ ସମାଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି ଶାରଦା ବାବୁ ଆସିଲେ ଯେ ପାହାଡକୁ ଦାନ୍ତ ମାରିବାର ସେ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞା ନାନା ପୁରାଣ ନାନା କଥା କହିଛନ୍ତି। ସେ କଥା ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ଆଜି ଏତେ କଥା ଆରମ୍ଭ।
ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ ର